नमस्कार मोर शिक्षक बंधुगण आसी जाइए 6th MCM मार्गदर्शिका आसतु बुझा कौन रही मुख्य विषय आलोचनार विषय देखु ये प्रथम जो सब कार्यसूची थाए सेमती अच्छी आपन को मुझे कौन विषय आलोचना करूनी आसतु प्रथम आम जा से अष्टम और पंचम श्रेणी परीक्षा विषय जानवर कथा जी सब अच्छी तार विषय आम आलोचना करवा। देखु पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 2025-26 ताहले एथर हेब वार्षिक परीक्षा पंचम श्रेणी और अष्टम श्रेणी ये देखो विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार 25-26 शिक्षा वर्ष पूर्व पंचम और अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा करने को निष्पत्ति नहीं जोटा कि विज्ञप्ति संख्या एवं 18/10/2025 होता एवं देखु कौन सब ये कार्य हम परीक्षा कृतकार्य हो श्रेणी पदोन्नति मूल्यायन दि जाइथिबा गुरुत्व ताले एटी श्रेणी पदोन्नति कथा कहुई देखो श्रेणी मूल्यायन उपादान कौन रोटे अच्छी पंचम श्रेणी आभ्यंतरीण मूल्यायन 60% गुरुत्व दिज्व तार आभ्यंतरीण इंटरनल असेसमेंट जेटा कहुए आभ्यंतरीण मूल्यायन तापर देखो तार कौन सब उप उपादान गुड़िक रही तार गुरुत्व FA1 FA2 SA1 रो 30% जो FA1 FA2 जो आम गठनमूलक परीक्षा हुए एकक परीक्षा से संबंधी आउ SA1 रो 30% को गुरुत्व दिज्व एवं लिखित कार्य 10% गुरुत्व प्रकल्प कार्य 20% गुरुत्व अर्थात यही सब को ध्यान को देकर पिला को आमको माने उन्नति पिलार पदोन्नति हम ठीक सेमती वार्षिक परीक्षा देखु 40% अच्छी गुरुत्व दिज्व एवं आभ्यंतरीण मूल्यायन अष्टम श्रेणी कहुचा 50% गुरुत्व दिज्व तार इंटरनल असेसमेंट कथा एवं FA1 FA2 SA1 30% गुरुत्व दिज्व अर्थात एति लेखाए परसेंटेज से आमको संग्रह करने को पड़ो अर्थात एड हम वार्षिक परीक्षा सहित लिखित कार्य 5% गुरुत्व प्रकल्प कार्य 15% गुरुत्व ये है अष्टम श्रेणी मानक रही अर्थात इंटरनल असेसमेंट 50 मार्क एवं परीक्षा जो हम से 50% गुरुत्व प्रत्येक विषय रे FA1 FA2 SA1 परीक्षा सहित लिखित कार्य प्रकल्प कार्य आधार में आभ्यंतरीण मूल्यायन करा अर्थात शिक्षक ये मूल्यायनटा करेंगे ताकू परीक्षा लिखित कार्य केते देवे मार्क प्रकल्प कार्य केते देवे मार्क आभ्यंतरीण अर्थात ये शिक्षक पिला को तार गतिविधि प्रकल्प कार्य को निरीक्षण करके देवे। शिक्षार्थी प्रत्येक विषय FA1 FA2 SA1 वार्षिक परीक्षा सहित लिखित कार्य और प्रकल्प कार्य गुरुत्व को आधार कर नंबर हिसाब कर परीक्षा सहित तार से प्रकल्प कार्य को एड कर जदि गोटे विषय रे सबू हिसाब पर मोट नंबर 30 रु कम तेरे शिक्षार्थी से ही विषय आउ थे परीक्षा देव अर्थात 30 रु कम जदि गोटे पिला रखिबो पुणी परीक्षा देवार व्यवस्था हम विद्यालय से ही विषय रे 4 ରୁ 6 सप्ताह प्रतिकारमूलक शिक्षादान पर शिक्षार्थी पुनः परीक्षा देव जो पिलाटी फेल है अर्थात 30 रु कम मार्क रखला पुनर्बार 4 ରୁ 6 सप्ताह पढ़ा प्रतिकारमूलक व्यवस्था करा से परीक्षा देव यही पुनः परीक्षा केवल से ही परीक्षा रे रखि नंबर को हिसाब को नियाजिबो आभ्यंतरीण मूल्यायन नंबर को नियाजिबो नाही एठी आभ्यंतरीण नाही से जी मार्क रखिबो ताकू हिसाब को नियाजिबो। देखंतु प्रश्न प्रस्तुति विभाग कौन रही शिक्षण फलाफल जोटा कि येलो अच्छी तार आधारित प्रश्न पर गुरुत्व दिज्व समाप्ति सूचक मान निर्धारण एक पूर्वर पाठ पढ़ा जाइथिबा पाठ गुड़िक 30% नंबर एवं SA1 पर पढ़ा जाइथिबा पाठ गुड़िक 70% नंबर अर्थात पूर्वर भी परीक्षार मार्क एवं पर परीक्षा अर्थात सामासिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्व 30% तापर 70% नंबर प्रश्न प्रस्तुत हम तो 40% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ 60% व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रश्न। देखु ये कौन सब अच्छी पंचम श्रेणी देखो मौखिक 10 मार्क लिखित 40 मोट 50 तापर प्रश्न गुरुत्व वस्तुनिष्ठ 20 गुण x = 20 नंबर व्यक्तिनिष्ठ 30 नंबर प्रश्नर कठिनता सहज 30% मध्यम हम 40% आ कठिन 30% सहज प्रश्न 30 मध्यम धरण 40 एवं कठिन 30 जेहेतु गोटे क्लास रे विभिन्न वर्ग पिला था समस्त को ध्यान को देकर प्रश्न तैयारी हम
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାକୁ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସେଟା ରହିବ, ପ୍ରୟୋଗରେ ସେଟା ଯିବ 30% ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ 50, ମୋଟ 50 ରହିବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ 20 × 1 = 20 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ = 30 ନମ୍ବର। ସହଜ 30% ରହିବ, ମଧ୍ୟମ 40%, କଠିନ ବି 30%। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି 5 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ 4ଟି 2 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ଲେଖାଏ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ମେଳକ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ରହିବ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ଯେଉଁ ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଇଟା সেটা ଆଉ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେପରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ସ୍ରୋତ ଲେଖନ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ତାର ବହି, ତା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପରେଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିକି ସେଟା କରିବେ। ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟୁନ 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ କରାଯିବ, 5ଟିରୁ 2ଟି କରାଯିବ। 2ଟି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ 2ଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେଥିରୁ ସେ ଯେଉଁଟା ଭଲ କରିଥିବ ସେଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ସୂଚକ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ରହିବ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 10, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ରୋତ ଲିଖନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ମନରୁ 5ଟି ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଡାକିବେ, ନିମ୍ନ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଚିତ୍ର ପଠନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେବେ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 3ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, ନିମ୍ନ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚକ ଏବଂ ନମ୍ବର ଡକାଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ସେ ଲେଖିଛି 3 ନମ୍ବର ପାଇବ, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ପାଇବ, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ 2 ନମ୍ବର, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ 2 ମାର୍କ, ମୋଟ ନମ୍ବର 10। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏପଟେ ଏହା ବି ସମାନ ହେବ, 2ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଗଣିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ବହି ପୃଷ୍ଠା 188, ସମୟର ମାପ, ପାଠରେ ଥିବା 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ବହି ପୃଷ୍ଠା 192କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କହିଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଇଟା କହିଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିବେଶ ପାଠରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବ। ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମାନେ କହିଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣରେ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ 2 ମାର୍କ, ପରୀକ୍ଷଣ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଲେଖିଲେ 2 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ 4 ମାର୍କ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଲେ 2 ମାର୍କ, ମୋଟ 10 ମାର୍କ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଟିକେ ଜାଣିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସାମରିକ ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏଇଟା କରିବେ। ଉଭୟ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂଚକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 20 ନମ୍ବର ରହିବ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 15 ନମ୍ବର ରହିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ।
देखो ये गोटे पंचम श्रेणी ओडिया तुम अंचल पालित होता जेकोसी गोटे पर्व विषय 3 जन लोक को पचारि से तथ्य को लेख यहाँ गोटे दि जाइए। तो ये सूचक कौन रही निर्धारित समय प्रकल्प कार्य संपादन कले 5 मार्क पाइब, प्रकल्प कार्य को परिष्कार भाव जदि कर 4 मार्क पाइब, प्रकल्प कार्य को स्पष्ट भाव में वर्णना करें सेपटे 4 मार्क पाइब, प्रकल्प कार्य संपर्कित प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर देले 4 मार्क पाइब, सृजनशील उपस्थापन कले 3 मार्क पाइब। मोट नंबर हूँ 20। तेज ध्यान दिंतु कौन कौन दिग को आम देखिक तार मार्कटा दबा। ठीक सेमती अष्टम श्रेणी भूगोल ये तार सूचक दि जाए नंबर यहाँ आपण मीटिंग रे सी भल भाव आलोचना करेंगे। धन्यवाद।